जय जगन्नाथ मु सत्यनारायण पंडा आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल भावती तुमको स्वागत करुच्ची। आम मैंने सदा बेले अन्य पर दोष लदु आमर दोष को आम न देखी अन्य पर दोषटी लदी दे आम निजे खसी जावाक सदा सर्वदा चेष्टा करुए सज्जन किंतु दोष आम पाखे थाए आम जीवन में जो दुख जंत्रणा आम पाऊ प्रकृत दोषटी रही कौटी जदि आम ताकू धरीदबा तेबे निश्चित रूपे से दुख जंत्रणा मुक्ति पाइबा। तेणु आपण मैंने भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिले जानी पारिबे प्रकृत दोष रहुची कोठी एवं से दोष लगी आमे केते हैरान होथाई एवं ताकू केमिते हम दूरीकरण करिबा। गोटे कंकड़ा गातरे सदा बेले गोटे धंड साप रहे कंकड़ा धराली जाई से गात भितर हाथटा भर्ती कला परे गोटे साप धरी अनुभूति आसे सेतेबेले से साप को बाहर को काढ़ी फोपाड़ी दिए तेणु साप भयभीत हो जाए एवं किछि समय पर साप आसी पुनश्च से गातर रहे कंकड़ा धराटी अन्य दिन पुनश्च कंकड़ा धरने को आसी से गातर जो हाथ पुराए पुणी साप को धरिച്ചു बोली जानी सारा पर साप को से फोपाड़ी दिए। एमती बारंबार है गोटे दिन जिते से कंकड़ा धराली से सापटी को ऊपर को फोपाड़ी देछि ऊपर गोटे तंप बसी तंपटी देखिला जे ताकू जड़े कहीं फोपाड़ी देछि तंप धंड को पचारा तते कि एते जोरे फोपाड़ा ना मुझे कंकड़ा गातर सदा बेले रोची जड़े व्यक्ति सबुदिन आसुची कंकड़ा धरवा आशा मते से गातरू बाहर कर फोपाड़ी दूची जहा द्वारा मैं बहुत कष्ट पाऊँ। तंप कहला अरे शुण तम हूँ धंड जाति साप मान पाखे विष न थाए तेणु जेहेतु तोर विष नाही तते से खातिर करूनी से गात भितर हाथ भर्ती करी तते धरीदेला मात्र के बाहर को फोपाड़ी दूची। आमे हूँ विषधर सर्प आमको मनीष सदा बेले भय करती वर्तमान मते गोटे सुजोग दे मु से व्यक्तिर कौन हाल करुची तू निजे देखिबू। धंड तंपक भितर कथबार्ता हेले एवं तंप सापटी धंड देखई देथिबा से कंकड़ा गातर जाइक रहिला तही पर दिन धंड ऊपर जाइक अपेक्षा कर रहिला जे जो व्यक्ति ताकू गात भितर हाथ भर्ती करी बारंबार बाहर को फोपाड़ी दूसरा तंप निश्चित रूपे आज ताकू दंशन करिवो एवं से व्यक्ति मरीजिवो। ता पर दिन जितेबेले से व्यक्ति आसिला जेमती से कंकड़ा अच्छी बोली निज मन भितर आशा करी गात भितर हाथ टी भर्ती कर देछि से अनुभव कला जे मो गोटे साप को धरिछि साप को बाहर काढ़ी से ऊपर को फोपाड़ी देला धंड ऊपर अपेक्षा करके बसछि जे तंप से व्यक्ति के आज दंशन करिवो किंतु फल हल्ला उल्टा तंप को मध्य से व्यक्ति फोपाड़ी देला। धंड पचारा कहला तमे तो विषधर सर्प तमे जाके से गातर आश्रय नहीं एवं से व्यक्ति की तमे दंशन करने कथा किंतु तुमको से फोपाड़ी देला मते विषहीन भाविक फोपाड़ी दउथिला तुमको विषधर बोली फोपाड़ी देला। तंप धंड को बुझेला कहला बापा देखे प्रकृति तोर दोष नुह कि मोर दोष नुह दोष होची गातर सबु गातर दोष से गात भितर जी प्रवेश करिवो से जेते पराक्रम हेतिले सुद्धा ताको से व्यक्ति फोपाड़ीबाटा सारा काहेकि ना से गात भितर बुलिकी दंशन कला भलिया सुजोग नाही तेणु तू विषहीन हेले तते से फोपाड़ी दबो मु विष युक्त हेले मध्य मते से फोपाड़ी दबो तेणु गातर सब दोष थाए सज्जन से भलिया भाबरे आमे जो दुख पाउचे आमे जो जंत्रणा पाउचे तारी मूल रे गातर दोष अर्थात आम गात होचे आम घर तेणु आम घर जदि दोष रही ताहले आमे जेते पराक्रमी हेतिले मध्य से घरे आमे हेजिबा कापुरुष
ଆମେ ଯେତେ କାପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘରର ଦୋଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ହେଇଯିବା ପରାକ୍ରମୀ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହି ସାରିଲା ପରେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଘର ସାପ ଯେମିତି ଗାତରେ ରୁହେ, କଙ୍କଡା ଯେମିତି ଗାତରେ ରୁହେ, ସେମିତି ଆମର ଗାତ ହଉଛି ଆମ ଘର। ଘରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ରହିଗଲା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଯଦି ରହିଗଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ କ୍ଷତି ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ଘରକୁ ନିଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଘରକୁ ଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଳୟ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଯୋଉଠି ଆମେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଭୁଲି ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସେଠି ବିତେଇବା, ସେ ହଉଛି ନିଳୟ। ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭବନ। ଭବନ ଅର୍ଥ ଭୂୟାତ୍ ଅନେନ ଇତି ଭବନ। ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହୁଏ ନା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ମରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହି ଆମେ ବଢୁ, ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉ, ଆମର 16 ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଠି ଆମର କରାଯାଏ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଯୋଉଠି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହଉଛି ଭବନ। ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ ସଜ୍ଜନ, କୋଉଠି ନା ଦୁଃଖ ବେଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦବା। ଯେଉଁ ଘର ଆମକୁ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଦୁଃଖରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ତା ନାଁ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛେ, ସେଇ ଘରର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ତମ୍ପ ହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଧଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଯିବା। ଯଦି ଘରର ଦୋଷ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଧଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତମ୍ପ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ସଜ୍ଜନ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ, ଆମେ ଯାତନା ପାଉ, ଆମେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆମେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ୟାର ଦୋଷଟିକି ବାହାରେ ଖୋଜିବୁଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷଟି ବାହାରେ ନଥାଏ, ଦୋଷଟି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ଘର ଯଦି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିଦକୁ ଡାକି ଯଦି ସେ ଘରର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ପାଉଥିବା କଷ୍ଟ, ଆମେ ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମାଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଥାଇ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛେ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ସଂସ୍କାର କରେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଘରେ ଆମର 16 ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ, ଯେଉଁ ଘର, ତାର ଦୋଷ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଦୋଷକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରି ଯଦି ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେବ। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରଖିବା। ତ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।